Alors, il lui raconte, il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ici, c'est un lieu réservé. trifft ihn und sagt, Herr, Mann, was ist denn los? Hier ist ein bestimmter Platz, wo reserviert ist. Il dit, mais non, moi j'ai l'habitude de venir ici, même s'il n'y a personne, parce que je veux vraiment rencontrer le roi. Und er sagte, nein, ich habe die Gewohnheit, hierher zu kommen, weil ich wirklich den König treffen möchte. Le fils lui pose la question. Der Sohn stellte ihm die Frage. Il y a combien de temps que tu as déjà commencé à faire cette ronde? Wie lange laufst du denn schon hier herum? Il dit, depuis que mon père biologique n'existe plus, je cherche à tout prix que je rencontre le roi pour qu'il m'aide. Seit mein biologischer Vater gestorben ist, suche ich den König. Alors, ce jeune homme lui dit, und dieser junge Mann sagte ihm, moi, je peux t'amener auprès du roi. Ich kann dich zum König bringen. Il dit, mais non, toi, tu n'as pas l'âge de m'amener auprès du roi. Er sagte, du hast das Alter nicht, um mich vom König zu bringen. Il faut quelqu'un qui est gros, géant, avec des armes comme ça, il peut m'amener en tant que garde-corps du roi auprès du roi. Es braucht jemand, wo groß und stark gebaut ist, der mich vom König begleiten kann. Alors le fils lui dit, und der Sohn sagte ihm, ne trompe-toi. Du täuschst dich. Parce que c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Denn heute ist der Tag deine Heilung. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Kann jemand Amen sagen? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Kann jemand Halleluja sagen? Je crois que
ces messieurs te ressemblent. Ich glaube, dieser Mann erinnert dich. Je crois que ces messieurs ressemblent à ta vie et à ta situation. Ich glaube, dieser Mann erinnert dein Leben und deine Situation. Tu as besoin de rencontrer un roi, mais pas le roi de ce monde, parce qu'ils nous ont déçus. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Du brauchst einen König zu treffen, nicht die Könige von dieser Erde, sondern Jesus, der der Könige der Könige ist. Alors le fils lui prend, il dit, tiens-moi seulement par la main. Und der Sohn sagte, hebe nur meine Hand. Ne me lâche jamais. Lass mich nie los. Si tu me lâches, les gardes-corps te prendront et ils te mettront à côté. Wenn du mich loslässt, werden dich die Schaffner nehmen und dich auf die Seite legen. Le secret pour rencontrer le roi, c'est de me tenir main à la main. Das Geheimnis, um den König zu treffen, musst du mich Hand in Hand halten. Alors le monsieur dira, Und der Mann sagte, mais ça c'est extraordinaire. es ist wunderbar. Mais comment toi, fils comme ça, tu peux m'emmener chez le roi? Aber wie kannst du, Sohn, mich vor dem König bringen? Alors le fils prendra ces messieurs pleins de problèmes. Und der Sohn nahm diese Menschen voller Probleme. Ils vont traverser la première barrière. Die gingen die erste Schranke vor. Le monsieur ne comprend pas tout le militaire. Der Salut Mann verstand nicht, alle Militären haben ihn gebeugt. le jeune homme. Et voilà, il continue sa marche Und sie gingen voran, jusqu'à ce que ce monsieur qui a fait des années sans rencontrer le roi bis dieser Mann, der Jahren und Jahren ohne den König zu treffen, rencontrera le roi ce jour-là. traf den König an diesem Tag. Et le roi fera justice à ce monsieur qui avait toujours des problèmes. Und dieser Mann und dieser König gab Gerechtigkeit zu diesem Mann, der immer Le Probleme roi hatte. donnera la paix dans le cœur de ce monsieur qui a manqué la paix des années et des Der années. König gab ihm Friede an diesem Mann, der Jahre und Jahre keinen Frieden hatte. Mais bien, mes frères et sœurs, Meine Geschwister, pour terminer cette prédication, um diese Predigt kurz zu beenden, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a parlé de ces choses. ich möchte dir sagen, dass Jesus über diese Dinge gesprochen Il a hat. dit, un homme avait ses brebis. Er sagte, ein Mann hatte seine Schafe. Il en avait 100. Er hatte 100. Une seule brebis est perdue. Ein Schaf ist verloren gegangen. Il abandonnera le 99 Er hinterlasse die 99 pour Schafe, aller à la recherche et à l'enquête d'une seule brebis qui devrait revenir à la maison. diese einzige Schafe nach Hause zu bringen. Voilà pourquoi Pogoche tout entière a quitté les centaines pour venir à ta rencontre ce soir. Deshalb ist die Gemeinde Pogosch, hat ihren Platz verlassen, um dich heute Abend zu treffen. Jésus-Christ est venu te tendre la main Jesus Christus hält dir die Hand, pour te ramener à la maison. damit er dich zurück nach Hause bringt. Toi qui as tourné, toi qui as tournoyé, toi qui n'as pas de solution, toi qui n'as plus rien, Jésus-Christ te tend la main ce soir. Du, wo du dich gedreht hast, du bist hin und her gegangen mit voller Problemen, der Herr Jesus hebt dir die Hand heute Abend. Récupérer une brebis, c'est ça la pensée première de Dieu. Eine Schafe zurückzunehmen, ist der erste Gedanke von Gott. Rappelez-vous du fils prodigue. Erinnert euch an den einzigen Sohn. La Bible déclare cet enfant est parti avec le bien de son père. Die Bibel sagt, dieser Mann, dieser Junge ist gegangen mit allem Reich vom Vater. Après avoir tout dépensé, Nachdem er alles ausgegeben la Bible hatte, déclare que cet enfant était dans le besoin. sagt die Bibel, dieser Sohn er brauchte Geld. Mais dans son cœur, Aber in seinem Herzen il s'est dit, hat er sich gesagt, parce qu'il était assis, er saß, je me lèverai, ich werde aufstehen. j'irai vers mon père, Ich werde zu meinem Vater je gehen. dirai à mon père, Ich werde zu ihm sagen. je répète, je me lèverai, Ich wiederhole, ich werde aufstehen. j'irai vers mon père, Ich werde zu et je meinem dirai à Vater mon père, gehen. Und ich werde zu ihm sagen, Père, Vater, j'ai péché contre toi, ich habe gegen dich ne me gesündigt. considère plus comme un de tes fils. Sehe mich nicht mehr als einer deiner Söhne. Prends-moi comme un de tes serviteurs. Nehme dich wie einer deiner Diener. Le papa répondra à son fils. Der Vater antwortete zum Sohn. Peu importe le temps passé. Egal wie lange die Zeit vorbei Parce que geht. ma Bible dit Dieu ne considère pas tout le temps de l'ignorance. Weil die Bibel sagt, Gott sieht die Zeit nicht vor, die wir Mais il appelle tout le monde à la repentance. Aber er ruft jeden Einzelnen von uns, sich zu bekehren. Lève-toi là où tu es. Steh auf, da wo du bist. Va vers ton père Geh zu deinem Vater et dis à ton père, und sage zu
ihm. j'ai péché contre toi. Ich habe gegen dich gesündigt. Le Père te répondra Der aujourd'hui. Vater wird dich heute Abend Je antworten. ne regarde pas à toutes les bêtises que tu as faites. Ich sehe nicht alle Dinge, die du getan hast. La Bible déclare, Die Bibel sagt, le papa a pris l'anneau, der Vater hat den Ring aus deinem Hand il l'a genommen mis dans son doigt und hat zu seinem Sohn im et Finger il a dit reingetan. à tous ceux qui étaient autour de lui, Und er sagte zu allen diejenigen, die gesagt venez tous maintenant, haben, kommt alle hierher. venez tous maintenant, Kommt alle mit. jubilons ensemble, Feiern wir parce que zusammen, mon fils, weil mein Sohn, que voici, der ah, jetzt hier ist, j'aime bien mon fils, ich liebe es, mein Sohn, que voici. der hier ist. Aujourd'hui, Dieu a des fils et des filles. Heute hat Gott Söhne und Töchter. Peut-être pour toi, ma fille, Vielleicht für dich ist die Tochter, que voici, die hier ist, était perdue, war verloren. mais elle est récupérée. Aber sie ist wieder Bien-aimés gekommen. frères et sœurs, Meine Geschwister, j'aimerais te faire une invitation. ich möchte dich einladen. Dans cette invitation, In dieser Einladung nous allons faire une prière werden wir ein Gebet machen, afin que Christ puisse trouver sa place dans ton cœur, damit Christus seinen Platz findet in deinem Herzen. afin que Christ puisse se révéler en toi, Damit Christus sich offenbart in dir. afin que la gloire de l'éternel Dieu puisse revenir dans ton cœur. Damit die Herrlichkeit des Herrn zurück in deinem Herzen C'est ça le kommt. moment, frère. Das ist die Zeit. Dieu a mis ses ambassades par-ci, par-là. Ce sont Gott, les églises. Gott hat seine Diener hin und her gebracht, weil es sind Gemeinden. À Pogoche, tu as une place. In Pogosch hast du einen Platz. Peut-être tu ne veux pas à Pogoche. À Zurich, il y a beaucoup de places. Vielleicht willst du nicht in Pogosch kommen, aber in Zürich gibt es viele Plätze. Il y a beaucoup de pasteurs ici. Maboko, bien aimé.